नाज़रीन आदाब। जहां बीन का आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं फैयाज अहमद फैयाज आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से हम मुख्तलिफ मामलात से मुतलिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा देते हैं। कभी हम सेहत से मुतलिक बात करते हैं, कभी हम समाजी बहबूद से मुतलिक बात करते हैं, कभी हम उन मामलात से मुतलिक बात करते हैं जो मामलात या जो मसाइल आपको दरपेश होते हैं। आज हम बात करना चाहेंगे तालीम से मुतलिक, क्योंकि आप जानते हैं कि कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद हुआ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हवाले से। उसको बाज़ाब्ता उसकी जो अवेयरनेस है उसको फैलाने के हवाले से, और यहाँ से अगर हम देखेंगे, यहाँ से वज़ीर तालीम मैडम सकीना यतूजी और सेक्रेटरी स्कूली एजुकेशन, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर, और इसके साथ साथ SPD समग्र शिक्षा के, उन्होंने वहाँ पे उसमें शिरकत की। और यहाँ कश्मीर डिवीज़न में एक इस तरह का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ जिसमें 50,000 से ज़ायद बच्चों ने उसमें शिरकत की, और उसके साथ साथ जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उन्होंने भी उस अवेयरनेस प्रोग्राम में शिरकत की, जिसका नाम रखा गया था पैगाम। किस तरह से अवेयरनेस की दी जा रही है, सरकार किस तरह से कोशिशें कर रही है, मुतल्लिका महकमा किस तरह से कोशिशें कर रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की अवेयरनेस को फैलाने के हवाले से ये ख़ुसूसी गुफ्तगू हम आप तक पहुँचाना चाहेंगे। लेकिन इससे पहले देखते हैं जहाँ बीन डेस्क की ये रिपोर्ट। 29 जुलाई 2025 को NEP 2020 या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के 5 साल मुकम्मल हो गए। ये नई तालीमी पॉलिसी मरकजी सरकार ने दौर जदीद के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस मकसद से मुरतब की थी कि हमारे बच्चों में साइंसी मिजाज पैदा हो और उनके अंदर मौजूद इख्तिराइयत को परवान चढ़ाकर उन्हें इस काबिल बनाया जाए कि वो आलमी सतह पर मौजूद मार्केट डिमांड को पूरा कर सके। इस एतबार से ये तालीमी पॉलिसी साल 2047 तक विकसित भारत का निशाना हासिल करने में भी एक कलीदी किरदार अदा कर रही है। नई तालीमी पॉलिसी की 5 साल मुकम्मल होने के सिलसिले में मुल्क भर में तरह तरह की तकारीब का एहतमाम किया गया और नई दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का भी इनकाद हुआ। NEP पॉलिसी जो है ये एक कम्प्रहेंसिव पॉलिसी है। ये तो बिल्कुल बच्चे मतलब चाइल्ड सेंटर्ड है। इसमें बच्चे का जो भी इनहेरेंट टैलेंट है इसको कैसे अनफोल्ड करना है, न्यू चैलेंजेस जो इसको लाइफ में आएंगे तो ये कैसे फेस करेंगे, इसमें आज जो बच्चे निकलते हैं उनको कैसे एम्प्लॉयमेंट का जरिया कैसे मिलेगा, इसमें मतलब क्लासरूम जो टीचिंग है इसको कैसे एंजॉयबल बनाया जाए। इस समागम में जम्मू कश्मीर की एक टीम ने भी वज़ीर तालीम सकीना यतू, सेक्रेटरी तालीम और नाज़िम तालीम कश्मीर की सरबराही में हिस्सा लिया। और काबिल फ़ख्र बात यह है कि हमारे बच्चों ने इस समागम में अपनी इख्तिराई सलाहियतों का लोहा मनवा कर पूरी यूटी का नाम रोशन कर दिया। समागम के दौरान वज़ीर तालीम सकीना यतू ने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की सरकार नई कौमी तालीमी पॉलिसी की मुअस्सर अमलावरी के लिए हर मुमकिन इक़दामात करके स्कूली बच्चों में इख्तिराइयत और साइंसी मिजाज को परवान चढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। जहां बीन डेस्क की रिपोर्ट। नाज़रीन, जिस तरह से अभी आपने जहाँ बीन डेस्क की रिपोर्ट देखी, आपने देखा कि किस तरह की सरगर्मियाँ हुई अखिल भारतीय शिक्षा समागम के हवाले से, और आपने देखा कि कल भारत मंडपम में यहाँ जम्मू कश्मीर का जो हमारा यहाँ पे वज़ीर तालीम सकीना मसूद यतू जी के साथ जो सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन थे, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर, और इसके साथ साथ बाकी कुछ स्टूडेंट्स थे, टॉपर्स थे यहाँ पे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने इस समागम में शिरकत की। और यहाँ पे इसके साथ साथ जिस तरह से वहाँ दिल्ली में ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, और साथ साथ यहाँ जम्मू कश्मीर यूटी में एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम रखा गया था पैगाम नाम से, और पैगाम नाम से बहुत सारे क्लस्टर्स पे, बहुत सारे स्कूलों में, इवन सारी जगहों पे प्रोग्राम मुनक्किद हुए और 50,000 से ज़ायद बच्चों ने हिस्सा लिया
ان کو انفارمیشن دی گئی, اویئرنیس دی گئی نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 سے متعلق. اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہم بالکل تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہیں گے, ویلکم کرنا چاہیں گے اپنے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر جی این اتو صاحب کا, جو ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر ہے. ڈاکٹر جی این اتو صاحب, آپ کا ویلکم ہے, سواگت ہے ہمارے شو میں. ڈائریکٹر صاحب, جس طرح سے آپ نے کل باضابطہ طور آپ نے نگرانی کی, جو یہاں پہ پروگرام ہوا جس میں 50,000 سے زائد بچوں نے پارٹیسپیشن کیا, ایون اس میں کمیونٹی ممبرز نے بھی اس میں شرکت کی. ابھی ہم سب سے پہلے ہم دیکھنا چاہیں گے کہ جو اگر ہم پالیسی لینڈسکیپنگ JNK کی بات کریں گے, ابھی کس طرح کے میجر پالیسی ریفارمز جو ہیں کس طرح سے لیے گئے ہیں, آغاز میں آپ کے کلمات. دیکھیے, سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے آج یہاں مدعو کیا اور مجھے اس بات پہ بات کرنے کی دعوت دی کہ جو ہماری نیو ایجوکیشنل پالیسی ہے اس کے حوالے سے جموں اینڈ کشمیر نے جو ہے کون سی اقدامات کیے ہیں فار امپلیمنٹیشن. پہلے میں ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ یہ 2020 کی جو یہ پالیسی نیو ایجوکیشنل پالیسی جو آئی ہے نیشنل لیول پہ, یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے, فریم ورک ہے, جو وکست بھارت کے خواب کو دیکھتے ہوئے, اس کے گول کو دیکھتے ہوئے جو ہے ترتیب دی گئی ہے. اس حوالے سے ہمارے بچوں کو ڈیولپڈ کنٹری کے طور پر انڈیا میں کیا رول ہوگا, ان کا کیا کنٹریبیوشن ہوگا, کس طریقے کی ان کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے, کیا شکشا دینی چاہیے تاکہ وہ اوورآل جو ڈیولپڈ کنٹری کے ہدف کو جو ہے حاصل کرنے کے لیے کس کا کن اسٹیک ہولڈرز کا کیا کنٹریبیوشن ہوگا. تو بچوں کا ہمارے اسکول ایجوکیشن کے تھرو کیا کنٹریبیوشن ہوگا, اس آبجیکٹو کو لے کر کے وہ بنائی گئی ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے پالیسی فریم ورک میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اوورآل بچے کی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, ہولسٹک ڈیولپمنٹ جس کو ہم بولتے ہیں, چاہے وہ اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ ہو, چاہے اس کی ایموشنل ڈیولپمنٹ ہو, چاہے اس کی سائیکالوجیکل ڈیولپمنٹ ہو, اینڈ دین ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ, اور ہاریزن اس کو بڑھانا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو تھیوری اینڈ پریکٹس میں گیپ ہوتا تھا, جو چیزیں کلاس روم میں پڑھائی جاتی تھی اور جو پریکٹیکل لائف میں ہوتی تھی, دیر وڈ بی آلویز بی اے ڈفرینس. اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ جو پریکٹیکل لائف میں چیزیں ہیں, ایکسپیرینشیل لرننگ, اور جو اس کو ایز اے پرفیکٹ پرسن فرام دا ڈے ون بنانا ہے کہ یہ پروفیشنلی بھی اس کو ٹریننگ ساتھ ساتھ چلنی چاہیے. کیا ارلی چائلڈہڈ کیئر میں اس میں کچھ میں اسی میں آ رہا ہوں. آپ جو بچے ہمارے آنگن واڑی بال واٹیکا میں اس وقت ہیں, ان کو بھی کیسے ارلی چائلڈہڈ کیئر ایجوکیشن کے تھرو ٹرین کیا جائے گا تاکہ جب 2042 میں جب وہ پہنچیں گے تب تک ان کا کنٹریبیوشن شروع سے ہی ان کی لیول بڑھنی چاہیے, ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہونا چاہیے, ان کا کنٹریبیوشن جو ہے نکھر کر کے سامنے آنا چاہیے. تو اس پلیٹ فارم کو اب آنے والے دنوں میں اسکول ایجوکیشن, ہیلتھ اور یہ جو آنگن واڑی سینٹرز کو کمبائن کے طریقے میں جو ہے لیا جا رہا ہے, وہ بھی اسی پالیسی کا ایک حصہ ہے. اور آج کی ڈیٹ میں اگر آپ دیکھیں گے, چاہے وہ ہمارا کریکولم ہو, چاہے وہ ہمارا ایگزامینیشن پیٹرن ہو, چاہے وہ ہمارا ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز ہو, چاہے وہ ہمارا انوویٹیو یہ بڑھانا ہو, مزاج بڑھانا ہو, اینڈ دین سب سے بڑی بات ہے جو سائنٹیفک مزاج بچوں میں پیدا کرنا ہے, اور پلس جو ان کا مادری زبان, ان کے کلچر کو بڑھاوا دینے ہو. یہ پورا نئی ایجوکیشنل پالیسی میں ایک فریم ورک دیا گیا ہے. جو اس سے پہلے ہماری ایجوکیشنل پالیسیز تھی کنٹری میں, ان کا کہیں نہ کہیں ایک ہی ایریا پہ فوکس ہوتا تھا. اس میں سبھی چیزوں کو لٹریسی بڑھانے کے فوکس کو لے کر کے یا آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے فوکس کو لے کر کے ہوتا تھا, لیکن اس میں ان ساری چیزوں کو کلب کر کے ایک کمبائنڈ ایفورٹ کے طور پر جو ہے وہ اس پالیسی کا یہ پروگرام کے حوالے سے جاننا چاہیں گے. جس طرح سے کل آپ نے بذات خود آپ نے پارٹیسپیشن کی اس پروگرام میں, جو سماگم کا پروگرام بھارت منڈپم میں ہوا, اس میں کچھ ٹیکنیکل سیشنز بھی ہوئے. ہم آپ سے تھوڑا سا ڈیٹیل میں جاننا چاہیں گے کہ کس طرح کا پروگرام ہوا, کیا کچھ کہا گیا, اور کس طرح سے وہاں پہ کچھ کن نقطوں کو وہاں پہ ابھارا گیا. دیکھیے, کل کا جو نیشنل لیول فنکشن جو ہے نیو دہلی میں ہوا, اس میں پورے کنٹری سے جو ہے بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا ایکٹیولی, آڈینس میں رہے, ٹیچرس نے, پھر اس میں ہمارے جو ہے ایکسپرٹس تھے, وائس چانسلرس تھے, اور بذات خود آنریبل یونین منسٹر تھے, آنریبل منسٹرز فرام ڈفرینٹ یوٹیز اینڈ اسٹیٹس تھے. تو وہاں پہ جو ڈسکشنز ہوئے وہ بہت ہی شاندار ڈسکشن ہوئے, تھیمیٹک ڈسکشن ہوئے. تو تھیمیٹک ڈسکشنز میں ہر تھیم کو الگ الگ تھیم پہ ایکسپرٹس نے اپنی رائے بتائی. جیسے
एजुकेशन पॉलिसी में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में और डे टू डे लाइफ में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज किया जाएगा, AI को एक थीमेटिक सेशन इस पे चला। उसमें बड़ी बड़ी कंपनीज के और जो डिफरेंट हमारे ग्रुप्स हैं जिन्होंने प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट किया है, उसमें CEOs थे, इवन उसमें कुछ हमारे कंट्री के एक्सपर्ट्स USA से भी कनेक्टेड थे ऑनलाइन। तो उन्होंने अपनी राय बताई कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरीके से अपने बच्चों को तैयार करना चाहिए कि चाहे वो चैट बॉक्स के थ्रू हो या बाकी माध्यम जो हमारे होते हैं उनके ज़रिए से बच्चों को आज से ही कैसे ओरिएंट करना चाहिए ताकि वो परफेक्ट तरीके पे उसको इस्तेमाल कर सके। और जो हमारा लोकल कल्चर है, हमारा इथॉस है कंट्री का या हमारे वैल्यूज़ हैं, उनको भी कैसे इसके साथ साइड बाय साइड ये बढ़ाया जाए। और प्लस सबसे बड़ी बात है कि क्रिएटिविटी को कैसे मेंटेन रखा जाए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जो सबसे ज़्यादा खदशात हैं कि इससे शायद क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। जब सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑटोमेटिकली आपको उस चीज़ को मेंटेन करें। तो एक्सपर्ट्स ने वहाँ पे उस चीज़ की राय बता दी कि हमें पहले क्रिएटिविटी इसके लिए यूज़ करनी चाहिए कि ये बच्चा क्या कौन सा क्वेश्चन ही पूछेगा, उसको क्रिएटिविटी में डालना है कि इस बच्चे की क्रिएटिविटी क्या कहती है, ये कितना संजीदा है, इसमें सेंसिटिविटी कितनी है कि किस तरीके का क्वेश्चन ये चैट बॉक्स में डालेगा। तो वहाँ इसकी क्रिएटिविटी प्लस जो हमारे टीचर्स का रोल होगा टू रिडिफाइन देयर रोल इन न्यू एनवायरनमेंट कि वो बच्चों को कैसे गाइड करेंगे। एक चीज़ तो तय वहाँ पाई गई और उस पर कंसेंसस हुआ कि टीचर का रोल किसी न किसी फॉर्म में हमेशा रहेगा। बिल्कुल सर। आजकल एक चैलेंज ये भी है कि क्या टीचर की रेलेवेंस रहेगी या नहीं रहेगी जब आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब आपको सारा कुछ रेडीमेड। लेकिन वहाँ एक्सपर्ट्स ने बताया कि टीचर का रोल रिडिफाइन होगा और नई सूरत में नई तरीके से रोल इसका एज ए गाइड आएगा, एज ए मेंटर आ जाएगा जो बच्चे को गाइड कर सकता है कि उसको किस तरीके का क्वेश्चन पूछना चाहिए या किस तरीके का क्वेश्चन आंसर चाहिए। वो चीज़ उसको सिर्फ टीचर ही गाइड कर सकता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उसको वो चीज़ नहीं आ सकती है। आंसर ज़रूर आएगा लेकिन किस तरीके का आंसर चाहिए, किस तरीके का क्वेश्चन पूछना चाहिए, उस पर बात हुई। इसी तरीके से जो हमारी जो लोकल जो हमारी मादरी ज़बान जो लैंग्वेजेस हैं, लोकल लैंग्वेजेस, चाहे वो रीजनल लैंग्वेज हो, उसमें हिंदी हो, उर्दू हो या जितनी भाषाएं हमारे कंट्री में जो 16th शेड्यूल में हैं, या हमारे जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर आप देखेंगे डोगरी हो, कश्मीरी हो या बाकी ज़बानें हैं, तो इन ज़बानों को कैसे आप नए एजुकेशनल पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में प्रमोट करेंगे। क्योंकि इस पॉलिसी में ये बताया गया जितना आप मादरी ज़बान में बच्चे को पहले शिक्षा देंगे, पहले इसको तालीम देंगे, उतना ही उसकी जो इंटरनल जो कैपेसिटी है, क्रिएटिविटी है, विजन है, वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसमें अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर है। तो वो उस पर भी बात हुई। तो उस हवाले से भी एक्सपर्ट्स की यही राय थी कि बेस्ट मीडियम विल बी कि मादरी ज़बान को बढ़ावा दिया जाए, इसके साथ जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है उसको बढ़ावा दिया जाए, रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जाए। तो सारी चीज़ों को लेकर के इसको जो है एक कंपोजिट तरीके पे जो है बच्चों को आपको आगे बढ़ाना है स्टेज वाइज। यहाँ पे अगर हम बात करना चाहेंगे कि यहाँ पे इस चीज़ को, इस इंफॉर्मेशन को फैलाने के लिए बच्चों के हवाले से क्या ऐसा है कि कुछ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हवाले से यहाँ पे कुछ मेंबर्स बनाए गए हैं या IASC के या करिकुलम पेडागोजी के हवाले से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, कुछ लोग हैं जिनकी निशानदेही की गई है? यस बिल्कुल। देखिए इसमें बहुत ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है, इट्स अ पॉलिसी, सो इट्स अ विजन डॉक्यूमेंट जो विजन आपको चलाएगा ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए 2047 तक, जब विकसित भारत का ख्वाब पूरा होगा। इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं। अभी आज की डेट में जो स्टेज है वो है, इसमें डिफरेंट एक्सपर्ट्स की कमेटियाँ बननी है। इसमें पूरी न सिर्फ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना बल्कि जो लोकल कम्युनिटी है, स्टेक होल्डर्स, कम्युनिटी को भी। इसमें स्टेक होल्डर्स की जो डेफिनेशन है, हर कोई स्टेक होल्डर है इसमें, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, चाहे वो प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हो, जिसके पास भी रिसोर्स है, जिसके पास भी आइडिया है, वो इसमें स्टेक होल्डर है। उनको प्लेटफॉर्म दिया गया है कि वो शेयर ये कर सकते हैं, इस आइडिया को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी जैसे यूनिवर्सिटीज़ यहाँ है, अगर आप देखेंगे जितनी हमारी यूनिवर्सिटी जम्मू में है, कश्मीर में है, उनको ये क्योंकि हायर लेवल उनका प्लेटफॉर्म होता है, तो उनको भी स्टेक होल्डर के तौर पर हमारे साथ इश्तराक करना है, हमारे साथ कोऑपरेशन करनी है, हमें उनके साथ कोऑपरेशन करनी है। जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा जब हमारी जो है न्यू एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस पे SKICC में कॉन्फ्रेंस, जिसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब हमारे एक्सपर्ट्स थे, उसमें हमारा एक MOU हुआ इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ। उनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
باقی سبجیکٹس میں کافی زیادہ ہائی لیول ایکسپوجر ہے. ہمارے ٹیچرس کو اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو وہ ایکسپرٹائز اور وہ ایکسپوجر ان کے ہاں جو ہے فری آف کاسٹ ملے گا. اسی طرح سے کشمیر یونیورسٹی, ہماری سینٹرل یونیورسٹی, یہ ساری یونیورسٹیز تیار ہیں, اسکاسٹ ساری یونیورسٹیز تیار ہیں ہمیں کولابریٹ کرنے کے لیے, اور ہمیں ان کے ساتھ کولابریٹ کرنا ہے تاکہ ہمارے بچے شروع سے ہی جب وہ پرائمری کلاسز میں ہوں تو تبھی سے ان کو ایکسپوجر ملے گا. اس کے علاوہ پچھلی بار اگر آپ دیکھیں گے ہمارے آنریبل چیف منسٹر صاحب نے ایز فائنانس منسٹر بجٹ اناؤنسمنٹ جب کر دی, اس میں نیو ایجوکیشنل پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے کئی سارے اہم اقدامات کا ذکر کیا گیا ہے. جیسے 15,000 کے قریب ہمارے کنڈن گارڈنز انٹروڈیوس کرنے گورنمنٹ سیکٹر میں, جبکہ گورنمنٹ سیکٹر میں کم ہی ہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں تو ہے ہی ہے. نئے انیشیٹوز ہیں, ICT لیبس, ایٹلٹنگ لیبس, K-12 از اے کانسیپٹ. یہ ہے کہ کنڈن گارڈن سے لے کر کے 12 تک ایک ہی کمپاؤنڈ میں ایک ہی کمپلیکس میں بچے رہیں گے, ان کی نگرانی پرنسپل کرے گا, اپنے اپنے کمپارٹمنٹس میں وہ ہیڈ ماسٹر ہوگا, ماسٹر ہوگا, لیکن اوور آل شروع سے ہی ان کو ICT کا بھی ایکسپوجر دینا ہے, ایٹلٹنگ لیب کا بھی ایکسپوجر دینا ہے, یا ورچوئل جو ہمارے لیبس ہیں ان کا ایکسپوجر دینا ہے, ایکسپیریمنٹ کرنے کا ایکسپوجر دینا ہوگا. دیٹ مینس جب وہ فرسٹ سے ہی یا پرائمری کلاس سے ہی ایکسپوجر میں آ جائیں گے, دیر ول بی این انٹرنل کمپٹیشن, اور وہ ایک کمپوزٹ پرسنالٹی کے طور پر جو ہے ان کو آگے بڑھائیں گے, اور جو ان کو ادروائز 12th میں یا 11th میں ایکسپوجر ملتا تھا وہ ان کو پرائمری کلاس میں ملے گا. دیٹ دے ول بیکم ریڈیلی اویلیبل بائی دا ٹائم دے ریچ 12th اور 11th. تب وہ پرفیکٹ طور پر ایز اے چاہے ان کا اسکل ڈیولپمنٹ ہو اس کا ایکسپوجر ہوگا, ایکیڈمک ایکسپوجر ہوگا, کریٹیوٹی کا ایکسپوجر ہوگا, اینڈ دین دیر ول بی این اوور آل پرسنالٹی جو آگے جا کر کے کالج اینڈ یونیورسٹی لیول پہ ریڈیلی. نہیں تو کیا ہوتا تھا کہ اس طریقے کی انیشیٹو کالج یا نارملی یونیورسٹیز میں دیکھنے کو ملتے ہیں, ان کو پہلے ہی لیول پہ مل جائے گا. تو دیٹ از بگیسٹ کنٹریبیوشن آف دس پالیسی. بالکل, آپ کے ساتھ K-12 پہ ہم اور بھی بات کریں گے, چونکہ جس طرح سے ابھی ہم نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, چونکہ جو ہماری جہاں بین کی ٹیم ہے یہ گراؤنڈ لیول پہ گئی ہے, بہت سارے جو آپ کے انسٹیٹیوشنز ہیں, بہت ساری جگہیں ہیں, وہاں پہ کچھ فوٹیج وغیرہ لائی ہے, کئی ایکسپرٹ سے بات کی گئی ہے. مجھے لگتا ہے آپ کو بھی دکھانا چاہیں گے, آپ کو بھی دکھائیں گے اور ناظرین بھی دیکھیں گے, اور اس کے بعد پھر آپ سے ملاقات کریں گے. NEP 2020 ایک بہت اچھا دستاویز ہے. یہ ہماری ایجوکیشن کو بہت حد تک ریفائن کرتا ہے. اگر میں آپ کو موٹے موٹے بولوں کہ کس طریقے سے یہ ریفائن کرتا ہے, پرانا جو ہمارا سسٹم تھا یہاں پہ وہ 10+2 تھا, ہر کسی زبان پہ یہ تھا 10+2 10+2. اب یہ ریفائن ہو کے 5+3+3+4 ہو رہا ہے. سو 10+2 ہے چینج ٹو 5+3+3+4. یہ ایک بہت زبردست ریفائنمنٹ ہے. پرانا جو آپ کا تھا وہ ٹریڈیشنل تھا, اس میں شفٹ بہت کم تھے کیونکہ اس وقت کی ایجوکیشن بالکل ویسی تھی. آج کل کی ایجوکیشن جو ہے 21st سینچری کے حساب سے ہے, اسی لیے اس میں کریکولر اینڈ پیڈاگوجک شفٹ لگایا گیا ہے 5+3+3+4. تو اس ایجوکیشن کے دستاویز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بہت زبردست ٹریننگ کی ضرورت ہے, بہت اچھے اسکولس کی ضرورت ہے, اور طلباء بھی بہت زبردست اسکلز سیکھ سکتے ہیں جن کو ہم 21st سینچری اسکلز کہتے ہیں. 21st سینچری اسکلز میں 4 C's ہیں: کمیونیکیشن, collaboration, critical thinking and creativity. جہاں تک نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 کا سوال ہے, اس میں سب سے پہلی بات جو ہے کریکولم اینڈ پیڈاگوجی, جہاں ہم نصاب کی بات کرتے ہیں, اس میں ایک بہت بڑا چینج پرپوز کیا گیا ہے. جو ہمارا پہلا ابھی تک تھا 10+2 اسٹرکچر, وہ اس سے یہ بڑھ کر اب 5+3+3+4 کا ہے. اس کے بعد نیکسٹ اس میں بہت امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بھی اسکولوں میں اب جو کنڈر گارڈنس ہیں, جو پری اسکولس ہیں, اس کے بھی 3 کلاسز لگیں گے, جیسے پری اسکول 1, پری اسکول 2, پری اسکول 3, اور اس کے بعد کلاس 1 اور کلاس 2. اس میں خاص کر جو یہ نیا اسٹرکچر آیا ہے, اس میں ایک تو فاؤنڈیشنل اسٹیج ہے, دوسرا پریپریٹری اسٹیج ہے, تیسرا اس میں ایک مڈل اسٹیج ہے, اور چوتھا اس میں سیکنڈری اسٹیج ہے. اس کے بعد جب آگے بات کرتے ہیں تو اس میں خیال رکھا گیا ہے کہ جو فاؤنڈیشنل لٹریسی اور نمریسی, جو بچوں میں بیسک میتھمیٹکس کی یا لینگویج کی لٹریسی بنے, وہ ایج اپروپریٹ لٹریسی ہو اور کلاس اپروپریٹ لٹریسی ہو. اس کے بعد اس میں بات کی گئی ہے ڈراپ آؤٹس کی, آؤٹ آف اسکول بچوں کی. تو یہ ہمارا ہدف ہے کہ ہم جو بھی آؤٹ آف اسکول بچے ہیں ان کو سب کو واپس لائیں. 2 طریقوں سے واپس لائیں. ایک تو اس میں اسپیشل ٹریننگ سینٹرز کی بات کی گئی ہے, ایج اپروپریٹ ایڈمیشنز کی بات کی گئی ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ کے حوالے سے. دوسرا اس میں جو اوپن ڈسٹینس لرننگ میں
NIOS और SOS है उसकी बात की गई। उसके बाद जब तालीम की बात है, पेडागोजी की बात है, करिकुलम की बात है, उसमें करिकुलम जो है अब वो रोट लर्निंग बेस्ड नहीं है, अब वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। तो इसमें बहुत सारी नई पढ़ाने के तरीके आ जाएंगे। जी, जिस तरह से अभी आपने डायरेक्टर साहब ये सुना आपने कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो जिनको जिम्मेदारी दी गई है, इन्होंने बता दिया कि इसमें अवेयरनेस के हवाले से क्या कुछ करने की ज़रूरत है। एक बात हमारे सामने ये भी आ जाती है कि अगर हम ड्रॉप आउट्स की बात करेंगे, क्या ड्रॉप आउट्स के हवाले से कुछ इसमें इनिशिएटिव है, कुछ नया करने की ज़रूरत है? देखिए, इसमें मेन फोकस 2-3 एरियाज़ को लेकर के है, जो ओवरऑल जैसे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हमारे हैं, उनको इंक्लूसिव तौर पर उनको वापस लाने के हवाले से, फिर उनकी स्ट्रीमलाइनिंग कैसे आपको करनी है, मेन स्ट्रीम में लाना है, या इसी तरीके से अगर हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन पे काफ़ी ज़ोर है, यानी वो बच्चे जो किसी न किसी तरीके से जिनको फिजिकल डिसेबिलिटी है, मेंटल डिसेबिलिटी है, तो उनको कैसे आप इस सिस्टम में वो फैसिलिटी सारी दोगे जो नॉर्मल बच्चे के तरीके से वो पार्टिसिपेट भी कर पाए, लर्निंग प्रोसेस में उनका पार्टिसिपेशन हो, उनके आइडियाज़ आप ले लोगे, तो वो उस चीज़ को भी लेकर के जो है इसमें ये है। आपने लास्ट टाइम भी देखा होगा एज ए पार्ट ऑफ दैट एक्टिविटी, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो है या ड्रॉप आउट को रोकने के लिए जो नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, हमने स्पेशल ड्राइव किए हैं, 70,000 के करीब जो हमारे जो है एनरोलमेंट ड्राइव किया हमने। आइडिया वाज कि टू रीच आउट एवरी चाइल्ड जो अदरवाइज नहीं आ पाते हैं, हम ही उनके दरवाजे पे गए, आपने देखा होगा उसमें हमने घर घर जाकर के मुहिम की, बच्चों को कहा कि पेरेंट्स को कहा कि भाई गवर्नमेंट स्कूलों में आप बच्चों को लाओ, यहाँ बहुत सारी उसमें अचीवमेंट भी बहुत सारी हुई, 70,000 के करीब हमारा ये था, बल्कि 15,000 के करीब हमारा प्री प्राइमरी में उसमें एनरोलमेंट हुआ फ्रेश। और इसके अलावा जो हमारे खासतौर से टीचर्स ने अपने बच्चों को इंदराज कराया गवर्नमेंट स्कूलों में, उससे लोगों में कॉन्फिडेंस, कम्युनिटी में कॉन्फिडेंस आ गया है। इसके अलावा जो आपने देखा होगा रिसेंटली हमारे जो यूटी की गवर्नमेंट है, उन्होंने फीमेल के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट का वो दे दिया बगैर किराए, उससे जो फारफलंग एरियाज़ में और सिटीज़ एंड टाउन्स में भी जो हमारे बच्चियाँ होती थी, ड्रॉप आउट होता था उनकी वजह से ड्यू टू रिसोर्स कॉन्स्टेंट, उससे काफ़ी अच्छा उनको एक कॉन्फिडेंस मिला कि वो फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स के बावजूद भी गवर्नमेंट की स्कीमों का फ़ायदा उठाएंगे, और उसके चलते फिर वो ड्रॉप आउट रेट उनमें जो है कम होता गया। एंड नॉट ओनली दैट, बल्कि हमारा फोकस जो अभी है न्यू एजुकेशनल पॉलिसी को लेकर, जो हमारे एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स हैं, वी आर फोकसिंग ऑन न्यू इनिशिएटिव्स इन दैट, जो बैकवर्ड दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पे ICT लैब्स को एस्टेब्लिश करना है, अटेंडिंग लैब्स को एस्टेब्लिश करना है, वहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन पे जोर देना है। अभी पूरे J&K में और खासतौर से कश्मीर डिवीजन में एक सर्वे हुआ है, जहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, जिनको किसी न किसी तरीके से आर्टिफिशियल किसी आइटम की ज़रूरत है, चाहे लिम्स की ज़रूरत हो, किसी और चीज़ की ज़रूरत हो, तो उनका कैंप ऑलरेडी हो चुका है। आजकल वो आइटम उनको बांटे जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे लोग मिल करके बांट रहे हैं, ताकि उन लोगों को ये सारे फैसिलिटीज़ मिले और वो स्कूलों में आए, स्कूलों में अपना एजुकेशन हासिल करें। स्पेशल एजुकेटर्स उनके लिए लगाए गए हैं जो स्पेशली वही ट्रेंड है। इसके अलावा जो हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जो हमारे हायर सेकेंडरीज पे हैं, हाई स्कूल्स में हैं, तो स्पेशल जो वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे वो टूरिज्म में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो प्लम्बिंग में हो, इलेक्ट्रिशियन के तौर पर हो, तो वो तरबियत भी दी जाती है, वहाँ लैब्स कायम की। तो किस तरह से सम अप करना चाहेंगे आप, आखिरी मैसेज आपका चाहिए ओवरऑल? देखिए, मेरी मैसेज ये होगी कि जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है, ये काफ़ी अच्छा विजन डॉक्यूमेंट है। इसमें बहुत सी चीज़ें, वो नए इनिशिएटिव्स हैं, नई चीज़ें हैं वो जो करने के बाद एक परफेक्ट हम होलिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करेंगे बच्चों की, उनकी तरबियत शुरू से ही उन चीज़ों की करेंगे जो लॉन्ग टर्म में उनको आगे प्रैक्टिकल लाइफ में काम आ जाएंगी, और जो ही वो स्कूल से निकलेंगे, जो ही वो तालीम हासिल करके निकलेंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, अपना रोज़गार कमाने के हवाले से और कम्युनिटी में कंट्रीब्यूशन करने के हवाले से कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा, नेशन बिल्डिंग में, खासतौर से विकसित भारत बनाने में, इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाने में, इस पॉलिसी के तहत अगर हम बच्चों को तैयार करेंगे, इट विल बी अ बिग कंट्रीब्यूशन। बहुत खूब। डॉक्टर जिया नीतू साहब, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी मसरूफियात के बावजूद अपना वक्त निकाला, दूरदर्शन न्यूज़ को दे दिया, जहां बीन प्रोग्राम में आपने शिरकत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें आधे घंटे से देखा, आपने हमें सुना। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।